Aisha harambiyo ili mtume atijozijua Aisha harambiyo asikimbie ngonzo abeze yatende ye mtume hodoni yabezende yale mtume atijwe kama na Aisha hajuha wala hamdungu nengoma handisho mtunde masuyala wala senda havi na havi Aisha harambiyo ngojo mwana msheka tiyo harambiyo baba ngojo shihaya tijumra baje shinzuani shihaya shinzuani ushimahora ushimwali shihaya ahia shihaya Aisha ngojo barambiyo mwana msheka barambiyo ngojo ngamjoka mwana msheka barambiyo tijumra badele pefuli heyali Aisha barambiyo henda jivuriza wetandani ngonzo abeza tende mtume bora boya jivuriza arengedara hajiliza mtume boya hula ya haja Aisha kaja wahia respire ya repose Aisha toujours ngutso Honsini hula Aisha toujours ale nego kwa kaurambio akaukimbia alafu mtume haja Aisha toujours ngekula rakaja mfumu mtume haja wandi soto wae kienda yahe ngutowe nkando ngutoishia asivulike honsini mweshe tanda hula rumwe dara ngutoishia ngoma ya hakinu ngoma ya haki mna ngoma wa haki mtume hashangani ambaye Aisha eurende ezachirindi mtuishia amamburo shihaya Aisha eurende Aisha wanzo rongo wekatushinda heshi haya ya Aisha eurende Aisha hada mtume hamba ya Aisha illam tukhbirini akhbarani almaula ikakuja nambia maana fijo ilo hodaraniyo Mwenyezi Mungu ngujua nambia au kama Mungu ngujua zinogopia kujua nambia ngonambio au Mungu yanambia aya Mwenyezi Mungu anambia au ngonambio bo Aisha rahamu ya janera za formation Aisha okay ngamhambio niswambia Aisha himi eurende amba walabo wajuha wakauroha ya masihu tifikiri wala ngwendo hamrumsha mrwaji wende wamuone alafu humfikiri waitwana kufikiri ufikiri mtumshe mrwaji huko arma watu washawa usenda umuone avuna kotani juu mtumshe deni atongeza mtume wangu ajuha huko asenda muone ukunu mtumshe de uvi anguti ujuha beti wonu wende makaburi ni vale wakuomba dua vahe mtume hamba sidona yivuli vwashivuli na koshiona nyuma vonenda wana kuona shivuli shisidunga tu beti sijua ulede wawe olandawe sidofikiri sidona shivuli sona shivuli shisija beti sijua ndo binjakauha olandawe amba olandawe vahe mtumara ngomuono amkaza ufuba juu kachumrama kode hamremendi mtiti tsola wa mahaba hambaye Aisha yofikiri tujo uransi Aisha yenga mjuo yenga mjuo ani mna mahaba tsola wa mahaba mtumamrama muona wefuba juu ya Aisha yengo fikiri tujo fanya ndongo za tula thimu ngenzi Aisha yengo juo mna ngoma mna ngoma na watukufu risarti mizizila hadisi rakanzari zambi ritoweze hamuneze susi abasarisari wasuli umwisizoni tibakisha na 1 minuti wakati usauhisa watukufu tibakisha na 1 minuti wakati usauhisa ngaboduwa special ya ndongo 8 mtume Dauda ya domba Mungu Mwenyezi Mungu amnike ndongo 4 ya mhifadhi na ndongo 4 izo ndizo rojozi wana maudu insha Allah taala bo wakati usauhisa elirimambieni ye surprise rejo towe Fatiha ya famirizie esheleye bo wakati usauhisa zeminuti zihisa bo watukufu wa khairi wa imani wa jamali attachez-vous ceinture na mtie ceinture ilirjo towa Fatiha ya famirizie ye surprise njoka itangaza o wakati ndauno wo haukale wayiritswambia nukana tsijuhatsi jihundu tanishotseha shayi surprise tsidatsongeza na kautseha shile tside surprise tsidatsongeza na kautseha izo ngo zindwaje tujofikirika banazido mwandu ni yarambi ukana kabondo ngo mwezi wabira hadu fikiri ukanga zujiri tsoja zijirende mna kufikiri hajihundu andisotseha izo ngo zindwaje izo
chatindeza he surprise. Surprise une autre chose. Zila za kahuntesa na zivumbua omandoni ila ndongo zinu aji na kauzifikiri na kaurenga ukana horohonya ukana ngafutujiriza ndongo zinu zanti kuzinu zikaudo fikiruka zitu ajiri zikauzilinda semeni de semeni emwa njaziwona shatujuru zikaulinda wale unaziwona zindongo hizo na kauzifikiru etwani za ajire namna na kauzifikiri tijimundu tandisotseha nanseho abasanga ryoharemwa ye surprise yakatimiza surprise ngarjo towe fatiha ya fami ngejo urenga 3 à 4 minutes rezie e fatiha yonge jo hendele ya maudu tena inshallah jusqu'à usiku wa hetumu ya Arafa nangani mweshele zonu ketumu ya Arafa ngiyo ye lundi ijoka ya 19 juillet usiku huo ngarjoka banu harmaze dua yabo Faransa ngejoka ndongo za 16h 17h 16h au 16h emana ngarjoka udunga walo maka ngarjoka wadunga katola mweshi wa Arafa wakati malaika wakuzuba Mungu yakurongoze zombe za hahe yakura wanrohore nomro yodo wakati ngarjoka ufanye dua kena ukamasihu wala jionisha ngejoka bomtsana au karutso dunga ya watu wa Maka walio harimwa ye plasi ya Arafa inshallah taala doso kurjoka utimize fatia ya fami aizo ya wale ungarjwandi sa fatia za famizo na utahasamaha wanruwanereze vokaline ze message na tuwajibu leonga mjendelea tena na udo wajibu hata maudu nishindeni watimizi au kati timize telefoni nzima janati jibu ya hezero sisi leonga mwanzo ni jena angalie ndo jibu ekamra ni wono anlini mratsi ni hire au kanga mwanzo ni bezeni jibu ze message za huwa rikaundo wanerea na ungo wenji ni bezeni zijibu ili rjo waombelea Mwenyezi Mungu arinekeza kheri sonti pia abasa sati waswili ngamtowo ye surprise ili mtowe fatia ya fana ye surprise da ilu fundi ye surprise ngamjikosantre abasa ngamjikosantre ni towe surprise ye surprise yotsinongoza heze hazi za erdaras abasa ngamjikosantre mana bala kufanya darasa rijibiwe rutoze ham abasa yinu ngamtowe surprise 2 minutes basi ya surprise après Fatiha ya fami retimizi retoe Fatiha tunsiperezi ya surprise amadiso a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd ngamrongozo owanrupia wa herdaras mrongozo ze mambro zonsi pia za herdarasa zijihundrawo homijini zemambro za Marseille, zemambro za Paris, za Lyon, za Bordeaux, za mahala za pia nane haina mtu wa erdaras yo surprise ya huwa wa erdaras ngamwambio zemambro za hangu za erdaras zonsi pia yapakatamade zemambro abudo ndo erdaras okay zemambro za hatu zonsi pia wajihundrao Bordeaux wajihundrao Saint-Etienne wajihundrao Lyon wajihundrao Marseille pia leze mambo hizo pia enda zili bufundi leze hazilifanya uzini urukusaidia zusaidieni wakati tindizo nze usaidio wa wadi usaidie zirewe sufanya ni mwezi zetu zilunga tufanya tena inshallah enda zi ye surprise na nzuri mwambieni ndukana inshallah taala ho hanza rabbal alamin yekarsar timizi ye vacances mede wambomeni Cheikh Jibril de Urongo en personne. Abasa sati hansi ze darasa zile za uteha abanga mikosantre ngamisoria. Manabala ka uamba darasa rijibiwa tsehe rongo chabanga misoria. Cheikh Jibril de Urongo amemta president wa herdaras de Urongo. Ikaze vacances ikawa na zioni wasawani uirenge Faransa. Yenusu wasawa renge vacances anzi juillet wanroba hango ndo vacances ngabonda Komori ngabonda Dubai ngabonda zenzi wode watembe ze vacances isa ireo vacances nkunda yino juillet août ila rentrée yuka septembre ze mashughuli zandiso rejei Marseille na Paris ze sali zandiso buliwa wanruwe unjiliana memu ngabwana kondisio sha wandu wandiso wonana harimwaze sali
wandu sowonana uharimwa zesali imashughulia sayabulo wandu wabuwa wanaume ngwaona nao harimwa ze mahafali neze sali ngwaona nao ulawade ikawundu warema ye dunia wambwao 19 corona 19 covid-19 wareme dunia ngasina 2 ans kabatiza kunjiliana na fijo na jau dunia na problem zinji usawa ndisobunguza zesaliza ndisobulo ye taarifa ya surprise yangu nanzo nitangaza ikarsartimizi ye vakansi ya juillet utuihisa septembre ya hela rentre gejohundriha owa Komor wasawa ndisoreje Ifaransa ukawandu hatu wenja basa erdarasa enye mrasango do vakansi deno wanaye wandiso Samaore wandiso Endalarinyo wandiso Ndorabuni waso Komori abasa inongo vakansi ya mezi mili zimashughuli za ndisa ngaromba Mwenyezi Mungu kana zemamburu za erdarasa zontsipia ikarsa renji ya September haina mamburu yabo na wandise ureserve yesali ya humhadhara wa hao ujohuja utolwa ni fundi Jibril kamrejezo ye taarifa amrejezo ye taarifa ikaya risaritimis ye vacances ya juillet no mwezi wa août ritimis ye vacances nga mwanzo rangu ndo mwando wa September wandu wajokandisa ufanyaye la rentrée wenda vakansi wajwandi soreje waheze mashughuli wajwandi sozia wakatambu kwa njia ze mashughuli za disobungusa nganzao ranzido mwezi wa September haina mambo ya erdaras wandiso reserve yesali ya humjini walio ya humhadhara wa fundi Jibril walio lio na wandiso prepare ze sali walio Marseille wa prepare sali walio Paris wandiso prepare sali walio Bordeaux walio Besançon walio Dijon le haina mji ulona mambro ya erdaras walio Van walio Rennes amtangazo awasaino officiel a partir ya September haina mambro ngebidio wa reserve yesali ya hao ili wajewa ninke ze dati za hao ili tangaze emihadhara au kahom reserve sal ganzo rendez-vous ganzo na date abongo joka ye miji ngiyo miji yabonga bo mihadhara ngejondo kaya samedi dimanche bas ngamjoka kabano kiri wake muhadhara lendi ndongo muhazini kinokiri wake muhadhara mardi okandongo muhazini yabo mihadhara deze samedi deze dimanche ngabo miji watoto warifanyeze samedi mihadhara ngabo miji Paris na Marseille iko mpaka dimanche kana watu warifanya muhadhara Paris na Marseille samedi ukaizo siku ikaonga ze mashhud zo siku walio ze majlis zo siku walio ze nikombiza kwa tata hatu ze mashughuli yabo kartwanza rimenyele wandu ze mashughuli za hao ze samedi za hao ze mashughuli za hao hizo yabo ze mihadhara za mijini Nrwaji salani hule mbabi watso wenji ngarujo rifanyeze samedi mahalama Dijon mahalama Vani mahalama ngarujo rifanyeze samedi wakati ye dimanche rifanya ila miji iliyo mihu wandu walo wenji rojoke dimanche amaren au Paris au Marseille au Lyon
ze samedi ngarjonika yemiji ze samedi ngarjonika yemiji ilabokao kwati wandu wenji ze mihadhara ngazjokaya ze samedi neze dimanche ngamtangazo officiel hele dzina la fundi Jibril mtangazo officiel hele dzina la president wa Darasa haina membre ya Darasa ikaye vakansi ya juillet na août yisa wandu wasa warejei armwe vakansi septembre ngebidiyo rangudo mnjiyo rangule 7 septembre aule 3 wandu wajwani sonjia zelikoli zibulo haina membre yabo rangu septembre wa reserve salia hao na usiku wa hao ili waje wanike madati ya hao ili njeni tangaze njeni publie yabonga mlindo ze membre hizo waonane ikawisa watimize vacances zentu zinu ngarisaidia yao basi zentu kume zinu zeswada karisaidia zirewe na mayatima na misihiri na wawade zentu zinu ngardu zifanye inshallah ze mambo zifanye ze hazi zila mdungo hona na ze dimanche zentu zinu ngejoka difficile hodona na ze dimanche wakawenji ngondo vacances zentu zinu wenji wasawandi swenda vacances zentu zinu ze mashughuli ngizo zinji ze fami yabo hodona na ze dimanche ngyo difficile owenji haizo ngaritsa hao ikamsa mtimize vacances ya juillet août horanza heroba lalamina ye première chose nanzao mfanye ze mambo hizo mide wambo president Darasa fundi Jibril hele dzina la president Darasa rangu septembre na mwandiso reserve ze sali za mihadhara Paris na Marseille na zike dimanche Lyon na zike dimanche miji minrwaji ngejojua ike samedi kamrejezo ye miji wandu walomba bititi ngejodo kaze dimanche ilirudo wahi harimwa yin semaine refanya mihadhara mili harimwa yin semaine neze mihadhara hizo ngajodo zibitan directi harimwa ze Darasa kele haina muhadhara yabo ngaujodo bira indirect inamna mtowe Darasa kele inamna mihadhara ijodo bira indirect inshallah taala haizo abunganzawo ye samedi miji minrwaji walo washash wa reserve ze saliza house doka samedi ya miji mihu wado reserve idoka dimanche neze mihadhara hizo pia ngazjohani sobira en direct amade namna rifanyao yinu yimna shombo ni ilona ebanu duwo wa injoka udobalia harimwa za mihadhara hizo amtujuka kumbalia njeni kazekelinu ilido heyandro itujambilwa ketsu heyandro karnaka urumia kamera ijambilo iheyanai ze kamera ngajodo filmo wandu shanga bajoka telefoni mbili yenzima ngejuni fixe vanu ya saya ido filme letengwe leheya ya hizo pia sati zi programme ze mashini hizo mjodo ni wona mwona letengwe ne dunia ilo harmo mhadhara watsina ukana bamenyi handrongo watsina ukana ye imagitao watsina ukaye cleragitao okazino mashini na zihula nilonizo nzibalio hini mahala nendao nilonizo ngazojua zemenje zinuizo ngajoshida ziunishie wandu idorenga letengo harimwe mihadhara aizo yonde taarifa na kanzani mtangazenu siku leo ukahele dzina la president wa Darasa hele dzina la Sheikh Jibril ngamjulizo ze membro za Darasa zonsipia ikasartimize vacances ya juillet août haina membro yabo wa reserve ze sali za heze mihadhara zijezandisi officiel ze sali zibulo imabunjilo ya ndisa umahala wandisonana yabo yo hamba president wa Darasa ngwandiso nouvelle épisode yabo president Darasa hasa hatia zenkabwa yemindu hasa tazekiemba ha prepare randise nouvelle épisode wadzima ne Darasa face en face wadzima no wandu wa Darasa matso ha matso wadzima no wandu wa Darasa mkono kwa mkono. Iyo ndi taarifa na kanzani mtangazieni ze mambo
zijueze hazizo waparane rangu Septembro watahe zesai. Watukufu wa Islamu ngarjuzi ya banu ritowe ye Fatiha sina muda mwinji karjauna na harimwa sali sina 2 ans karjauna na harimwa sali ava ya huwadi wa corona karjauna na 2018-19 karjauna na 2020 yo 3 ans karjauna na harimwa sali wakati wahona na harimwa sali usauja ye mahamira ruyabira ratsonana harimwa sali isaihisa